नमस्कार बंधु माने आपण मानंकु स्वागत मोर ही चैनल को। बंधु माने आजिर एही भिडियोटी मोहिनी एकादशी व्रत को नहीं करी संपूर्ण विवरणी प्रदान करा जाइअछि। तेबे जेतेबेले मनुष्य सांसारिक जीवन भौतिक जीवन मायार बंधन रे बांधी होई जाए सेतेबेले भगवान सही मनुष्य को एक विशेष अवसर प्रदान करिथांती जेउ माध्यम रे मनुष्य भगवानंक संस्पर्श रे आसी थाए आउ भगवानंक पाखरे निजकु समर्पण करिथाए। आउ एकादशी तिथि सही माध्यम अटे जहा मनुष्य को भगवानंक चरण रे पहुँचाइबार क्षमता रखिथाए एवं सही एकादशी मानंक मध्यरु एक एकादशी जहाँकि बहुत शीघ्र आसीबा पई जाउअछि जहार नाम मोहिनी एकादशी। तेबे बंधु माने चलंतु आजिर एही वीडियो रे देखिबा मोहिनी एकादशी केबे आसीबा पई जाउछि, एही दिन पूजार समय एवं शुभ समय केतेबेले पड़ुछि, एही दिन व्रत भांगिबार समय केतेबेले सबुकिछि विस्तार रूप रे एही वीडियो रे जानिबे। तेबे चलंतु आजिर वीडियो को आरंभ करिबा, किंतु ता पूर्वरु जदि आपण मोर एही चैनल टी को सब्सक्राइब करि नाहंती ताहाले चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु। भिडियोटी को गोटे लाइक करी तले आसुथुबा कमेंट बॉक्स रे जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी निश्चय रूप रे लिखि दियंतु। आउ भिडियोटी को गोटे शेयर निश्चय रूप रे करि दियंतु। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे जानि रखंतु एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित अटे। हेले जदि मोहिनी एकादशी रो कथा आमे चिंता करिबा तेबे आम मनरे भगवान श्रीहरि विष्णुंकर सही दिव्य रूप आमर मनरे आसी जाउथिबो जेतेबेले से देवता मानंकर रक्षा करिबा पाई मोहिनी स्वरूप धारण करिथिले। एही कारणरु एही एकादशी को माया मोह को हरि नेउथुबा एकादशी बा मोहिनी एकादशी बोली कुहा जाए। एही एकादशीटी बैशाख मास शुक्ल पक्षरे पड़िथाए। आउ एही मास एही एकादशीटी पड़ुअछि 8 मे 2025 गुरुवार दिन। एही दिन एकादशी तिथिर आरंभ हेउछि 7 मे 2025 बुधवार सकाळ 10:19 रे। आउ एकादशी तिथिर समाप्ति हेउछि 8 मे 2025 गुरुवार दिन 2 प्रहर 12:29 रे। एकादशी 7 तारिख रे आरंभ हेले मध्य जेहेतु सूर्य उदय परे एकादशी तिथिर उपलब्ध हेउनाही एथिपई एही वर्ष मोहिनी एकादशी 8 मे 2025 गुरुवार दिन पालन करा जिवो। 8 मे 2025 गुरुवार दिन सूर्य उदय समय रे एकादशी तिथिर उपलब्धि रहुछि। एकादशी व्रत भांगिबार समय हेउछि 9 मे 2025 शुक्रवार सकाळ 5:36 रु नहीं करी सकाळ 10:07 मध्यरे। एकादशी दिन ब्रह्म मुहूर्तर समय हेउछि सकाळ 4:10 रु नहीं करी सकाळ 4:53 मध्यरे एवं सूर्य उदयर समय हेउछि सकाळ 5:35 रे। प्रातः काल रे भगवानंक पूजा करिवार समय रहुछि सकाळ 4:31 रु 5:35 मध्यरे। संध्या काल पूजा करिवार समय रहुछि संध्या 7:10 रु 8:04 मध्यरे। एही दिन अभिजित मुहूर्त रहुछि सकाळ 11:51 रु 12:45 मध्यरे। आउ विजय मुहूर्त रहुछि द्विप्रहर 2:32 रु 3:26 मध्यरे। एही दिन राहु कालर समय रहुछि द्विप्रहर 1:58 रु 3:39 पर्यंत। तेबे बंधु माने एहा तो गला एही मोहिनी एकादशी दिन सूर्य उदय राहु काल अभिजित मुहूर्त विजय मुहूर्त शुभ काल एही सबु किछिर समय। एबे जानंतु एही मोहिनी एकादशीर किछि सारांश विषय रे। देखंतु पद्म पुराण रे भगवान श्रीकृष्ण कहिछंती एकादश्यां तोयो
ଭକ୍ତୟା ଉପସ୍ୟ ସ୍ୱପିତେ ନରଃ ସର୍ବପାପ ବିନିର୍ମୁକ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକେ ମହୀୟତେ। ଏହି ଶ୍ଲୋକଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବି ଭକ୍ତ ଏକାଦଶୀ ଭଳି ଦିନରେ ଉପବାସ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିଥାଏ, ସେହିଭଳି ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମୁକ୍ତି ହୋଇକରି ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର ପାଳନ କରିଥାଏ, ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଅନ୍ତ ପରେ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଷ୍ଣୁ ଧାମର ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି କଥାର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀର ବିଶେଷ ଏହା ଅଟେ, ଏହି ବ୍ରତ ମନୁଷ୍ୟର ଚିତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭ୍ରମ, ମୋହ, ମାୟାକୁ ଦୂର କରିଦେଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ରତର ନାଁ କେବଳ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ, ବରଂ ଆମର ଭକ୍ତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ବନାଇଥାଏ। ଏମିତି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରିଥାଏ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର ପଠନ କରିଥାଏ କିମ୍ବା ହରି କଥାର ଶ୍ରବଣ କରିଥାଏ, ଆଉ ଏହା ସାଥିରେ ଉପବାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିଥାଏ, ସ୍ମରଣ କରିଥାଏ, ସେହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଧାରା ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପାପ କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଜୀବନରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀ ନା କେବଳ ପାପ ହରଣ କରିଥାଏ, ବରଂ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଏକାଦଶୀ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଏକ ବିଶେଷ ସମୟରେ ଆସିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରକୋପର ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଏକାଦଶୀରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱରୂପକୁ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ, ବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହେଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱରୂପକୁ ହେଉ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରାଇବାର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଅଛି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୋଗୀ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ରାଶିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଏକ ଚ୍ୟାନେଲ ଧର୍ମଶିକ୍ଷା ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀର ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିବା, ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରିବା, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ହରି କଥା ଶୁଣି ଆମ ଜୀବନରେ କରିଥିବା ପାପ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।